friends, Ertina Yuliani. We are from 9E. We are going here to tell you the story about Raden Ajeng Kartini. Albert, take part. Raden Ajeng Kartini. She is also commonly known as R.A. Kartini. She is known as one of the national women heroes. Her mind decides that the emancipation of women. Here is the story about Raden Ajeng Kartini. Once upon a time, in the city of Jepara, there was born a beautiful baby from Vietnam. Her name is Kartini, and her full name is Raden Ajeng Kartini. She is the daughter of a Jew who later became regent of Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sastra. The mother of Kartini is Nasira, the first wife of Sastra who worked as a teacher in a school at Sulkawan Jepara. Kartini's father: "My wife, look at our child. She is so beautiful. She is like you." Kartini's mother: "Yes, she is so kind. May God make her royalty testimony and useful for a lot of people." Kartini's father: "Of course, my wife, you would be useful for many people." Little Kartini grew into a cheerful girl. She played with others like she grew up in a royal family. When she was 12 years old, she was prohibited from continuing his studies in Europe's Lagerent School, where she also learned Dutch. The prohibition to pursue the ideals of her schooling comes from her father's person, her father, because at the time she was a girl who was 12 years old and she must undergo seclusion or keeping. Kartini: "May I apologize, my father, for disturbing you? I want to ask something for you." Kartini's father: "Okay, my dear, what do you want to ask?" Kartini: "Sorry, Dad, will you tell me why you won't let me go to school?" Kartini's father: "My dear, now you are 12 years old, and it's about time you do seclusion. It's already customary. You must follow the rules." Kartini: "I'm sorry, father, but I still want to go to school. I would have missed them. My teachers, I still want to learn, and I still want to play with my sisters, Rukmini and Karti." Kartini's father: "You have to follow the rules. Do you have dared to assault our custom?" Because there was no power on her against the wishes of his father, young Kartini resorted to do seclusion. However, young Kartini still wanted to seek the knowledge, explore the city, and still want to be useful for many people. Kartini: I have to fix my life, even though I do not currently have the right to argue, at least of a woman with a super like me. Yes, I should start it with writing." Kartini: "It seems to be interesting. When I started to write a letter to my friend Rosa Adengen to share her knowledge to me. Since that time, the relationship between Rosa and Kartini was continuously. Rosa Adengen also often sent books and newspapers from Europe to young Kartini. For her, it became more advanced in the European newspapers for that women had the same position to achieve their rights while in Indonesia. Women are at a very low social status." Kartini: "Rosa, you are a such different. Well, it seems not quite enough if I differ from Rosa. I have to share this with other women. They should have the book." After doing the seclusion, he married with a regent of Rembang named Duke
Aryo Singgi Joyo Adinata over the choice of her parents. At this time, Kartini served as the second wife of the regent of Rembang. However, her husband strongly supported her ideas and even allowed Kartini build a woman's school. Kartini. My husband, sorry if I am disturbing you. If I may ask a good wife, do you allow me to build a school for a woman? Look at your TV very adamant. Kartini, if that is your wish, I will. Kartini, thank you, my dear. During the marriage, Kartini is blessed with one son, named Sosaris Jayo Adinata. Kartini passed away on her 25 years old, her last birthday after the Kartini's struggle did not stop even after her death. The struggle continued by her friend Rosa Adanda, who passed the book letters into a book. The book was entitled Door Listening Public, which means from the darkness into the light. In 1964, President Soekarno declared his country's birthday on April 21st as Kartini's Day and Indonesian National Day. Afterwards, Kartini recognized not only a hero determined to fight emancipation of women, but also a nationalist figure with new ideas who struggled for independence. As a woman, Kartini is already known as a famous woman hero and important for Indonesia. Let us meet the next Kartini. Okay, I think that's all. Raden Ajeng Kartini, atau yang lebih dikenal dengan nama R.A. Kartini, dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang bertekad memperjuangkan emansipasi wanita. Berikut adalah kisah R.A. Kartini. Pada suatu hari, di kota Jepara, lahirlah seorang bayi cantik dari Jawa keluarga kerajaan. Namanya Kartini yang memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini. Dia adalah putri seorang adipati yang kelak menjadi bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sasoningrat. Ibu Kartini adalah Nasira, istri pertama Sasoningrat, yang bekerja sebagai guru sebuah sekolah Telukawur Jepara. Suatu hari, ayah Kartini berkata, "Istriku, lihatlah anak kita, dia sangat cantik." Ibu Kartini menjawab, "Iya, dia memang menawan. Semoga Tuhan menjadikan dia setia pada keluarga dan berguna bagi banyak orang." Ayah Kartini menjawab lagi, "Tentu saja istriku, dia akan berguna bagi banyak orang." Kartini kecil tumbuh menjadi gadis yang ceria. Dia bermain dengan yang lain di lingkungan kerajaan keluarga. Ketika dia berusia 12 tahun, dia dilarang melanjutkan sekolahnya di Yeros Graduate School, tempat dia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk mengajar cita-cita sekolahnya berasal dari orang terdekatnya, yaitu ayahnya, karena pada saat itu dia seorang gadis yang berusia 12 tahun dan harus menjalani pengantinan atau dikirim. Kartini berkata, "Maafkan aku, ayahku, karena telah mengganggumu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu." Ayah Kartini menjawab, "Tidak apa-apa, sayang. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Kartini menjawab, "Maafkan ayahku, bisakah kau memberitahuku mengapa kau tidak mengizinkanku bersekolah? Ini sudah menjadi kebiasaan, kamu harus mengikuti." Ayah Kartini menjawab, "Sayangku, kamu sekarang sudah berusia 12 tahun dan hanya kamu melakukan ini sudah kebiasaan. Kamu harus mengikuti aturannya." Kartini menjawab, "Maafkan aku, ayah, tapi aku masih ingin sekolah. Aku pasti akan merindukan mereka. Guru, aku masih ingin belajar dan aku masih ingin bermain dengan adik-adikku, Rukmini dan Kartina." Ayah Kartini menjawab, "Anda memiliki
tetapi ingin menjadi berguna untuk banyak orang. Selama pengasingannya, dia menulis surat kepada teman Belandanya. Surat untuk mendapatkan pengetahuan Eropa tentang hak asasi manusia, khususnya wanita. Kartini berkata, aku harus memperbaiki hidupku, meskipun saat ini aku tidak punya hak untuk berdebat. Setidaknya perempuan lain tidak menderita seperti saya. Ya, dan saya harus memulainya dengan menulis. Kartini berkata lagi, sepertinya menarik ketika saya mulai menulis surat kepada teman saya, Rosa Abendon, untuk berbagi pengetahuannya kepada saya. Sejak saat itu, hubungan Rosa dan Kartini berjalan lancar. Rosa Abendon juga sering mengirimkan buku dan surat kabar dari Eropa kepada Kartini muda, sehingga pemikiran menjadi lebih maju. Di surat kabar Eropa mengatakan bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk mencapai hak-haknya. Sementara di Indonesia, perempuan berada pada strata sosial yang sangat rendah. Kartini berkata, Rosa, kamu adalah sahabat yang baik ya. Sepertinya tidak cukup jika aku hanya belajar dari Rosa. Saya harus berbagi ini dengan wanita lain. Mereka harus memiliki ini. Setelah melakukan pengasingan, dia menikah dengan seorang bupati bernama Aryo Singgijoyo Adiningrat atas pilihan orang tuanya. Saat itu, Kartini berstatus sebagai istri kedua Bupati Rembang. Namun, suaminya sangat mendukung cita-citanya dan bahkan menginginkan Kartini membangun sekolah. Kartini berkata, suamiku, maaf kalau aku mengganggumu. Kalau boleh, aku bertanya sebagai istri Adipati, izinkan aku membangun sekolah untuk seorang wanita. Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat berkata, Kartini, jika itu keinginanmu, aku akan melakukannya. Kartini menjawab, terima kasih, Duke. Dalam pernikahannya, Kartini dikaruniai seorang anak bernama Sukalit Jaya Ingat. Kartini meninggal dunia di umur 25 tahun, tepat 4 hari setelah dia melahirkan. Kartini tidak berhenti setelah dia meninggal. Perjuangannya dilanjutkan oleh Rosa Abendon yang mengirim kedua surat tersebut menjadi sebuah buku. Buku itu berjudul Mysterious Public, yang berarti dari gelap terciptalah terang. Pada tahun 1964, Presiden Insinyur Soekarno menyatakan tanggal lahir Kartini pada 21 April sebagai Hari Kartini. Setelah itu, Kartini tidak hanya dikenal sebagai seorang pahlawan yang merdeka memperjuangkan wanita, tetapi juga seorang tokoh nasionalis dengan ide-ide baru yang berjuang untuk kemerdekaan. Sebagai seorang wanita, Kartini sudah dikenal sebagai pahlawan wanita yang terkenal penting bagi Indonesia. Mari kita menjadi Kartini selanjutnya.